السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم هو الهمزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, mes sœurs. Notre cours aujourd'hui, c'est الهمزة. Il existe deux types de همزة. هناك نوعان من الهمزة. همزة الوصل وهمزة القطع. بالنسبة لهمزة الوصل فهي تقرأ عندما تأتي في أول الكلمات للتخلص من النطق بساكن، ولكن عندما تأتي في وسط الكلام أو في وسط الجملة فهي لا تنطق. Pour همزة الوصل, on le prononce quand il vient au début de phrase, parce que dans la langue arabe, on ne commence pas une phrase avec un soukoun. Tout le temps, on commence avec une haraka. C'est pour cela, Hamzat al-Wasl, quand il vient au début de phrase, on le prononce, mais quand il vient au milieu de la phrase ou à la fin de la phrase, on ne le prononce pas. Exemple. Mithal. Allahu Rahim. إذن همزة الوصل بالأخضر هنا همزة الوصل توجد في أول الكلمة وفي أول الكلام. الله نبدأ بها. إذن عندما نبدأ بهمزة الوصل دائما تنطق الله رحيم. Quand on commence avec Hamzat al-Wasl, on prononce le Hamza. Sinon, si on ne commence pas avec le Hamza, on ne le prononce pas. D'exemple, Mithal, Rahimaka الله. هنا الهمزة لم نبدأ بها في جملة بل أتت في وسط الجملة. Ici, le همزة الوصل il est venu رحمك الله. Ici, همزة الوصل il est situé au milieu ou à la fin de la phrase. Il n'est pas au début de la phrase. Alors ici, on ne commence pas avec Allah. On commence avec Rahimaka. هنا نبدأ برحمك وليس الله. إذا بدأنا بالله مثل هنا فهمزة الوصل تنطق، وإذا أتت في وسط أو في الأخير فإن همزة الوصل لا تنطق، ستنطق هكذا رحمك الله. Le kaf مع اللام. On va prononcer la fin de le premier mot avec la deuxième lettre de deuxième mot. Rahimakallahu. On ne le prononce pas. Ça ne se prononce pas l'alif. لا نقرأ الألف. همزة الوصل لا تقرأ هنا. رحمك الله. هنا همزة الوصل تقرأ. لأن في اللغة العربية لا نبدأ الكلام بالسكون. فلذلك تقرأ همزة الوصل إذا أتت في أول الكلام أو في أول جملة. Only همزة الوصل quand il vient au début, parce que dans la langue arabe on commence pas la lecture avec
un soukoun. On ne commence pas la lecture avec un soukoun. Dans un paragraphe, dans une phrase, il n'y a pas soukoun au début. Alors, Hamzat al-Wasl, tout le temps on le trouve devant la phrase, au début de la phrase et au début de mots. Et pas au milieu de mots. On le prononce quand il est au début de la phrase et pas au milieu de la phrase. همزة الوصل تقرأ إذا أتت في أول الكلمة وفي أول الجملة همزة الوصل تقرأ إذا أتت في أول الجملة وهمزة الوصل لا تأتي في وسط الكلام هي تأتي في وسط الجملة هذه جملة هي تأتي في وسط الجملة ولكن لا تأتي هي في وسط الكلام الهمزة الوصل لا تأتي في وسط الكلام إذا رأيناها في وسط الكلام في وسط الكلمة فهي عبارة عن مد والهمزة وصل إذن الله رحيم همزة وصل رحمك الله رحمك الله همزة وصل لكنها لن تنطق هنا قرأنا الله رحيم لأن همزة وصل أتت في أول الكلام وهنا لم نقرأها لأنها أتت في وسط الكلام الله رحيم ici on a lu on a prononcé le Hamzat al-Wasl mais ici on n'a pas prononcé Hamzat al-Wasl parce que le Hamzat al-Wasl il est venu à la fin de la phrase. J'espère que c'est clair. On va passer au Hamzat al-Qata. Alors pour Hamzat al-Qata, c'est pas pareil comme Hamzat al-Wasl. Parce que Hamzat al-Qata, tout il accompagne généralement 3 lettres de l'alphabet. Tout le temps, il est sur un de ces lettres-là. On le trouve sur le alif, ou sur le waw, ou sur le ya. Ou des fois, on le trouve toute seule. Alors, Hamzat al-Qat', c'est pas pareil comme Hamzat al-Wasl. Hamzat al-Wasl, c'est comme ça. Il y a rien sur le... C'est comme l'alif, c'est que l'alif sans Hamza. Hamzat al-Wasl, c'est que l'alif sans Hamza. Alors, on ne trouve rien sur le alif, on ne trouve rien en dessous. لا نجد شيئا فوق الألف لا نجد شيئا تحت الألف. الهمزة الوصل لا تأتي مع الحركة عكس همزة القطع. همزة القطع فهي تأتي فوق الألف أو تحت الألف. إذا كانت مفتوحة تأتي فوق الألف إذا كانت مكسورة تأتي تحت الألف. Si الهمزة القطع il vient sur le alif quand il est maftuha et quand en dessous de alif quand il est maksura. Sur le waw il vient hamzat al-qata' et sur le ya hamzat al-qata'. Et après dans l'exemple suivant on va voir que hamzat al-qata' il vient au début et à la fin et au milieu et on le prononce quoi que ce soit au début, à la fin, au milieu. C'est pas comme Hamzat al-Wasl ou Hamzat al-Wasl on prononce que au début. On a vu que Hamzat al-Wasl on prononce que au début et pas à la fin ou au milieu. Le contraire de Hamzat al-Qata'. Hamzat al-Wasl عكس همزة القطع. همزة القطع تأتي في الأول وفي الوسط وفي الأخير وتأتي مفتوحة مكسورة أي مضمومة وتأتي فوق الألف وفوق الواو وفوق الياء وعلى السطر وتأتي مكسورة إذا كانت تحت الألف
وتأتي في الأول، دائما نجدها في الأول فوق الألف أو تحت الألف، لا نجدها في الأول فوق الواو أو فوق الياء. دائما نجدها في الأول فقط مع الألف، تكون مرافقة مع الألف. Tout on le trouve au début avec le alif, quoi que ce soit sur le alif ou en dessous de alif. Par contre, avec le waw et l'ya, il ne vient pas au début. On va voir ça dans des exemples. Alors, fil awal, on a fil awal au début. في الأول نجدها فقط au début on le trouve que sur الألف. في الأول نجدها همزة القطع. Attendez. بالنسبة لهمزة القطع، همزة القطع هي هذه همزة القطع. إذا همزة القطع نجدها في أول الكلمة au début de mot. Exemple. أقام يقيم، أقام في أول الكلمة. أقام ça veut dire résider. أقام ça veut dire résider. هنا ici أقام همزة القطع. Ici همزة القطع elle est au début, mais elle est comment le همزة القطع? Elle est مفتوحة. همزة القطع on le trouve au début sur le alif, elle est sur le alif. On le trouve au début sur le alif مفتوحة ou avec la damma. Ou avec la damma, comme ce exemple. Alors, au début sur le alif avec la fatha. Et aussi, on peut le trouver avec la damma, comme ce exemple. Ostora. Ostoratun. Ostoratun. Ici, alif, elle est mفتوحة. همزة القطع مفتوحة. Elle est sur le alif au début مفتوحة. Et ici aussi, il est sur le alif au début avec damma. Aqama, résider. Et Ostora, c'est une légende. C'est une légende. Et maintenant, on va le trouver en dessous de l'alif. Ibratun. Ibratun. Une aiguille. C'est une aiguille. Ici, on a dit هنا نجدها مفتوحة في الأول. Ici, dans ce exemple-là, elle est avec le fatha sur le alif au début. Ici, aussi sur le alif et au début, mais avec damma. Et ici aussi, au début, mais en dessous de l'alif, pas sûr, en dessous, parce qu'il y a le kasra. De toute façon, quand il y a le kasra, ça veut dire le hamza, on va l'écrire en dessous, pas sûr, en dessous de alif. Mais sur le alif, on le trouve quand c'est avec le fatha ou avec le damma. Alors, hamza al-qata' نجدها في أول الكلام مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، ونجدها فوق
الألف أو تحت الألف، لا نجدها فوق الواو وفوق الياء، نجدها فقط فوق الألف. هذا المثال بالنسبة للأول. في الأول au début on trouve همزة القطع sur l'alif ou en dessous. On ne le trouve pas sur le waw ou sur l'ya. On le trouve que sur l'alif. Alors, hamzat al-qata' il vient maftuha, madmouma et maksura au début de le mot. Et on le prononce au contraire de hamzat al-wasl. Alors, on le prononce aqama ustura ibratun. On le prononce au début de la phrase, au milieu de la phrase, à la fin de la phrase. Le contraire de Hamzat al-Wasl. Hamzat al-Wasl, on a vu qu'on le prononce que quand il vient au début de la phrase. Hamzat al-Qata' تقرأ إذا أتت في الأول في الوسط في الآخر. كانت مفتوحة مضمومة مكسورة عكس همزة الوصل، لأن همزة الوصل قلنا تقرأ فقط في أول الكلام. مفهوم؟ الآن سنمر إلى وسط الكلمة. On va passer au milieu du mot. Le hamzat al-qata' au milieu de mot, le support de la hamza dépendra non seulement de la voyelle portée par la hamza, mais aussi de celle qui la précède. تأتي همزة القطع وسط الكلمة فوق الألف وفوق الياء وفوق الواو بحسب الحركة التي تأتي قبلها. مثال: مئزر، مئزر. هنا أتت فوق الياء. سئل، لا، هنا أيضا أتت فوق الياء. إذا تأتي فوق الياء إذا كان ما قبلها مكسور تأتي فوق الياء. همزة القطع تأتي فوق الياء إذا كان ما قبلها مكسور، وتأتي همزة القطع فوق الياء إذا كانت همزة القطع مكسورة. سئل مطمئن. أعيد. بالنسبة لهمزة القطع فوق الياء في الوسط تأتي إذا كان ما قبلها مكسور، فهمزة القطع تأتي فوق الياء. إذا كانت همزة القطع مكسورة فهي تأتي فوق الياء، مثل سئل مطمئن. همزة القطع on le trouve sur l'ia si la lettre qui est avant maksura avec un kasra, ou si la hamza elle est maksura, si c'est la hamza et porte le haraka de kasra.
comme su'ila mutma'innun. Je répète. On trouve le hamzatul qata' au milieu de mots sur le ya si la lettre qui est avant le hamza, la lettre qui est avant maksura. Alors le hamza il vient sur le ya. Ou si le hamzatul qata' elle-même il est maksura. Si elle-même il est maksura, alors on va le mettre sur le ya, comme su'ila, comme mutma'in. Mi'zaratun, un tablier. Mi'zaratun, un tablier. Su'ila, ça veut dire il a été questionné. Su'ila, il a été questionné. Mutma'in, serein. Mutma'in, serein. Alors, ça c'est pour Hamzat al-Qata' au milieu sur l'ya. Maintenant, on va passer au milieu sur l'waw. هذا بالنسبة لهمزة القطع في الوسط الكلمة فوق الياء. بالنسبة لوسط الكلمة فوق الياء. والآن سنمر لوسط الكلمة فوق الواو. جواء نسيت. Alors هنا وسط الكلمة فوق الواو. بالنسبة للهمزة القطع فوق الواو فهي تأتي فوق الواو إذا كان ما قبلها مضموم. إذا كان ما قبلها مضموم. إذا كان ما قبلها مضموم فهي تكتب فوق الواو. همزة القطع إذا كان ما قبلها مضموم فهي تكتب فوق الواو. همزة القطع on l'écrit sur le waw si la lettre qui est avant madmouma avec dhamma. Si la lettre avant avec dhamma, le hamzat al-qata' on l'écrit sur le waw. Regardez, sur le waw, au milieu de mots. Et si déjà le hamzat al-qata' madmouma, si hamzat al-qata' elle est madmouma elle-même avec dhamma, alors on l'écrit sur le waw. إذا كانت همزة القطع مضمومة فتأتي فوق الواو. إذا كانت مضمومة فهي تأتي فوق الواو. إذا كان ما قبلها مضموم فهي تأتي فوق الواو. إذا كان قبلها مضموم فهي تأتي فوق الواو. On écrit hamzat al-qata' au milieu de le mot sur le waw si la lettre qui est avant avec le dhamma. Si la lettre qui est avant avec dhamma.
ou si le hamzat al-qat' elle-même madmouma. Si le hamzat al-qat' elle-même madmouma, on l'écrit sur le waw. Alors, on lit comme ça. Mu'allifun. Mu'allifun. Un auteur. Mu'allifun. Un auteur. Yu'minu. Yu'minu. Yu'minu, il croit. Il croit. Il croit. Yu'minu. Croire, le verbe croire. Tawa'umun. Tawa'um, c'est une concordance. Une concordance. Alors, mu'allifun, yu'minu, tawa'umun. هذا بالنسبة لهمزة القطع فوق الواو. والآن سنرى همزة القطع فوق الألف. دائما نتكلم عن وسط الكلمة. Tout on parle au milieu d'un mot. On a dit que au début d'un mot, Hamzat al-Qat' il vient que sur l'alif, en dessous de l'alif, mais au milieu de l'alif, de mots, il vient sur l'ya et sur le waw. Et maintenant, on va voir sur le alif. سنرى فوق الألف همزة القطع في وسط الكلمة وفوق الألف. كأسون. Maintenant, إذا هنا في المثال نرى همزة القطع فوق الألف. فوق الألف. فوق الألف. ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن همزة القطع الحرف الذي قبلها مفتوح. مفتوح. هنا همزة القطع هي أصلا مفتوحة، وهنا همزة القطع قبلها مفتوح وبعدها مفتوح وهي مفتوحة. Alors, همزة القطع, on l'écrit sur l'alif si la lettre qui est avant مفتوحة avec le fatha. On l'écrit همزة القطع sur l'alif au milieu du mot si le همزة القطع déjà avec le fatha, il contient un fatha. On écrit همزة القطع alif sur همزة القطع sur le alif au milieu si avant elle est avec le fatha, la lettre qui est avant avec le fatha. Ici le همزة القطع aussi مفتوحة et la lettre après مفتوحة comme سأل. كأسٌ. كأسٌ, c'est un vers. كأسٌ, c'est un vers. مسألة. مسألة, un problème. سأل. سأل, questionner. كأس. مسألة. سأل. والآن سنرى آخر الكلمة. Et maintenant on va voir enfin deux mots. همزة القطع آخر كلمة
فهي تأتي فوق الألف أو الواو أو الياء أو فوق السطر بحسب الحركة التي قبلها. Pour همزة القطع en fin du mot, le support de la hamza dépend de la voyelle de l'avant-dernier lettre du mot. Par exemple, si la lettre avant le hamza est maksura, bah, le hamza al-qata' et on le met sur le ya. Si la lettre avant le hamza est madmouma, alors le alif, le hamza al-qata', on le met sur le waw. Ici, la lettre qui est avant hamza al-qata' maftuha, alors hamza al-qata' on le met sur le alif. Ici, avant hamza al-qata', le haraka c'est soukoun, bah le hamza al-qata' on le met sur la ligne. Je vais écrire un exemple. Na la ji'un. Regardez, ma la ji'un. On a dit quoi? Si la lettre avant il est mksora, bah le hamza al-qata' il vient sur le ya. Si avant il est maksor, bah hamza al-qata' sur le ya. Malaji'un, des réfugiés. Des réfugiés. Malaji'un, c'est pluriel de malja. Malaji'un. Alors, إذا جاء الحرف قبل همزة القطع مكسور فهمزة القطع تكون فوق الياء. مكسور همزة القطع تكون فوق الياء. وقلنا إذا كان قبل الحرف الذي لؤون، إذا كان الحرف الذي قبل همزة القطع مضموم فإن الهمزة القطع تكتب فوق الواو. وإذا كان مفتوحا فهو سيكتب فوق الألف. هنا مضموم هنا مفتوح. comme ça مفتوح وهنا مكسور. إذن هنا ملاجئ الحرف الذي قبل الهمزة القطع مكسور، إذن سنكتب همزة القطع فوق الياء. لؤلؤ les perles. لؤلؤ la lettre avant avec damma, alors on va écrire le hamza al-qata' sur le waw. Qara'a, la lettre avant de hamza al-qata' maftuh, alors hamza al-qata' on va l'écrire sur le alif. Le support ça doit être le alif parce que hamza al-qata' parce que avant le voyelle c'est le fatha. Et maintenant, on va voir sur la ligne. Il y a mou, il y a mou, o. Ici, la lettre, ici, c'est sakina. Sakina, ça veut dire le hamzat al-qata'. On va l'écrire sur la ligne. Sur la ligne. Hamzat al-qata'
فوق السطر، لأن الحرف الذي أتى قبل همزة القطع ساكن. يموء، يموء il miaule، يموء. إذن همزة القطع تكتب آخر كلمة إذا كان ما قبلها مكسور، فهي تكتب فوق الياء. تكتب فوق الواو إذا كان ما قبلها مضموم. تكتب فوق الألف إذا كان ما قبلها مفتوح. وتكتب فوق السطر إذا كان ما قبلها ساكن. Pour همزة القطع, à la fin du mot, on l'écrit sur l'ia si la lettre avant maksura, et on l'écrit sur le waw si la lettre avant madmouma, et on l'écrit sur l'alif si la lettre avant elle est maftuha avec le voyelle fatha, et on l'écrit sur la ligne si la lettre avant avec sukun. Donc on a dit que hamzat al-qata' on l'écrit sur le alif maftuha et madmouma, et en dessous de l'alif maksura. Ça c'est dans le début. نكتب همزة القطع في أول الكلمة فوق الألف مضمومة أو مفتوحة، وتحت الألف مكسورة. هذا بالنسبة لأول كلمة. Pour le milieu, au milieu de mot, on écrit همزة القطع sur l'ia si la lettre avant elle est maksura, et si le همزة القطع il est maksura. نكتب همزة القطع في الوسط الكلمة فوق الياء إذا كان ما قبل حرف الياء مكسور، أو ما قبل همزة القطع مكسور، فإن همزة القطع تكتب فوق الياء. وإذا كانت همزة القطع مكسورة فهي تكتب فوق الياء. بالنسبة للواو إذا كان ما قبلها مضموم فهي تكتب فوق الضمة، وإذا كانت هي مضمومة فهي تكتب فوق الواو. بالنسبة لآخر كلمة نرى أن همزة القطع تكتب فوق الياء إذا كان فقط ما قبلها مكسور، وفوق الواو إذا كان ما قبلها مضموم، وفوق الألف إذا كان ما قبلها مفتوح، وفوق السطر إذا كان ما قبلها مسكون. Pour la fin du mot, on écrit همزة القطع sur l'ia si la lettre avant elle est maksura, et sur le waw si la lettre avant avec dama, et sur le alif si la lettre avant maftuha, et sur le satr, sur la ligne, si la lettre avant maskouna. Voilà, le cours d'aujourd'hui est terminé. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos proches et abonnez-vous à ma chaîne. درس اليوم انتهى. أتمنى أن ينال إعجابكم. شاركوا هذا المقطع مع أحبائكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.